বেকারদের নিয়ে খেলা হচ্ছে কিনা বিজেপি সরকার জবাব চাই। নারী দর্শন বন্ধ হচ্ছে না কিনা বিজেপি সরকার জবাব চাই। দুই কোথায় নাই বিজেপি লাচিয়া, দুই নাই বিজেপি লাচিয়া, দুই কোথায় নাই বিজেপি লাচিয়া। TISF long live, TWF long live, দুই কোথায় নাই বিজেপি লাচিয়া, দুই কোথায় নাই বিজেপি লাচিয়া। TWF long live, নারী দর্শন বন্ধ হচ্ছে না কিনা বিজেপি সরকার জবাব চাই। অমরপুরে TISF স্টুডেন্ট নিয়ে খেলা হচ্ছে কিনা বিজেপি সরকার জবাব চাই। ত্রিপুরাতে বেকারদের সংখ্যা বাড়ছে কিনা বিজেপি সরকার জবাব চাই। ত্রিপুরাতে 10,323 নিয়ে খেলা হচ্ছে কিনা বিজেপি সরকার জবাব চাই। প্রতিবাদ মিছিল চলছে। নির্যাতনকারী নির্যাতন করে ক্ষমতা দখল করা যায় না। এলাকার নারী নির্যাতন করে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট আদায় করা যায় না। এলাকার মা বোনদের নির্যাতন লুণ্ঠন করে, রেপ করে, দর্শন করে, হত্যা করে এই এলাকার ভোট আদায় করা যায় না। অতি সত্ত্বর দৃষ্টান্ত, অতি সত্ত্বর আসামিদের আইন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। Tini orang dia kaisa bikop misil khailai phaika obaka hai chin oro Tripura hasteo barangbar khlai rape case gonodorshan te murder khlaijagui tongo जों तबो orno जों chini bukuma sa thangnai salsa salai sekango tama mungse tuma burini bama gosarani Tripura aldo Tripura ni logesong bosarai mangnai tongo bini bone bukumai baino rompre jagui rompre ma chimiya bothari pekha abono to जों बेलायखनो बखा खामलायजा अबा हायख्लायनो बर' बेलायखनो चुगया चाया नुखुं ते बर' बुबाग्राना बेलायखनो हामजागो हिखनावो बुबाग्रानि खरसा तांक्रा तांनायजों ते बने लगे संबाहायनो बेलायखनो थांनाय 12 तारिखआवगो एबा बने सिगाङावगो पारा बेलायखनो सिनि बर' दङ खानसाख्लायनायनि बागै हामजागमों खरसा बे खर गोरोंलायनायनि बागै बबो बेलायखनो खरसा वारियर गाहाम होनो जों खोनाव बेबा BJP नि गुन्दा तामो BJP नि Poronjoi Tripura hne khorosa borok bo BJP ni gunda BJP ni kaisa bo ni pod butong BJP hne जों खोनाव अमाय खेनो बारंबा Tripura हावो bo हायखेनो जों BJP रंनि गुन्दा बाहिनी एबा खेनो खरसा ते खरसा दर्शन खायथानियो BJP रंनि तमनो जों नुइ दङ दिनै अबननो जों सानायनि मुसु जों गभर्नमेन्ट बेलायखेनो सेलेंखा बरंनि ना प्रशासननि काहाम दङ ना बने पार्टीनि कोनो शृंखला दङ बरने बाइक बाहिनी हने ओपन बर खोला मेलानो जागा थाङै जों अरनो बिरोधी पार्टी बा जेखुनु जदा पार्टी आन्चलिक फांथों एबा नेशनल पार्टी फांथों BJP पार्टीनि आन्दाराव बे Tripura हाव बिसेस खालाय जों opposite party rong ne kono khola am राजनीति खायनायनि मतो चिनि आरो लामा करिखा चिनि Tripura हाव बिसेस खाय ओदिनो आं मैथ खाय ननानि मसो चिनि CM डॉक्टर मानिक साहा बो बयान रखा बो Tripura हानि प्रशासन मतो बो आचक खापो हायनि साव सातानिबो बो तामै साका गणदर्शन बेलायखेनो कमै थांखानै साव लुकुरावनि रंना आं सोंनायनि मसो डेली पत्रिकाव डेली नि न्यूज डेली नि खबर निरो जतनो सी जंना डेली रेप केस गैंग रेप ते बरंनो थुथाय बुथार माने Tripura सारनो हयरानि खालायमाने राजनैतिक भाबे सामाजिक भाबे बेबागदिगिनो जोंनो वंचित खालायमाने निरो जतनो नुगै जंना बाहाय खालायै पुलिस प्रशासन रांखौ पैसा खक्सामा सामा माने बा पुलिस प्रशासन गभर्नमेन्ट बाय पाइजाखा आबने माने आं तीव्र निन्दा खालाय तीव्र त माने बेलायखेनो सेलङो पुलिस प्रशासन बर कायसा बर्दी चुइ दङै बरने पोस्टनि मेन बडीनि खरकसा लीडर स्टेट नि लीडर आन बुं आति जमातिया